हांवें एकदा यूज करून तो पळयला सेम मॅकेझमाचोच हो फावंडेशन हांवें एक कवरेज बरी आसा, बरी फील जाता म्हाका. हो सुद्दां लायटर शेड आसा म्हाज्या फेसाक. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. चलात तर आयज एक नवो मेकअप दाखयता तुमकां. हांव नवो मेकअप न्ही बट एक न्यू प्रोडक्ट दाखयतले जितून हांव आयज पार्टी मेकअप करतले आनी तुमकां स्टेप बाय स्टेप हांव दाखयतलें की कसो करता आनी खंयचे प्रोडक्ट हांव यूज करता ते. सो सगळ्यान पयलीं तुमकां सांगता की हो एक न्यू प्रोडक्ट येयला मॅकेझमा म्हणून ब्रँड आसा तेंचो. हांवें एकदा यूज करून तो पळयला. हे फेस ऑयल मेकअप करच्या पयलीं ते लावपाचें. हांव दाखयता तुमकां ती बॉटल कशी येता ती ओपन करून. सो अशी ही बॉटल आसली भितर, तेका कॅप असले ते काडून हो पंप लायला हांवें. बिफोर मेकअप हो ऑयल लावपाचो, फेस ऑयल जे बिफोर मेकअप लागतले. हितून कितें जाता, एक ग्लास फिनिशींग लूक येता. ओके, आतां जर फेर स्किनाचेर बीन जाल्यार न्हू खरोच खूब सुंदर दिसता. म्हाजी डस्की स्कीन पण हांव तुमकां दाखयता. सो पळोवया हेजो रिजल्ट. आनी एक आसा सेम मॅकेझमाचोच हो फावंडेशन. हांवें एक शेड घेतला आनी घेवंक ना कित्याक म्हाका पयलीं पळोवंक जाय आसलें. सो रिजल्ट तेजो बरो येता. बॉटल दाखयता तुमकां. पळयात, अशी आसा बॉटल. हो फेर शेड आसा, म्हाज्या शेडीचो ना हो, बट हांव मिक्स एंड मॅच करून हो यूज करतले. पळोवया तर. कवरेज बीन बरी आसा तेजी. हांवें पळयला तो. दाखयता तुमकां. हे पळयात, हो फेर शेडीचो आसा. पळयात, जी कवरेज बरी आसा. असो रोखडोच तो कवर जाता. लायन्स बी आसा जर कितें आसा न्ही रोखडोच कवर जाता. पळयला हे यूज करूंक ना स्वताचेर. सो आतां हांव मिक्स एंड मॅच करून यूज करतले. दाखयता तुमकां. सो आतां हांवें फेस वॉश केला, कांयच लावंक ना. सगळ्यान पयलें हांवें ऑयल लायतलें फेसाक. ही ऑयल जर लायली न्हू जाल्यार प्रायमराची गरजच ना. जो टेक्स्चर जो हात लायल्यारच कळटा. खरेंच एक स्मूथ लेयर येता फेसाक. लायले म्हणटकूच तें समजता. पळयात, सो म्हाका प्रायमर लावपाची गरज ना. डायरेक्ट हाचे वयल्यान न्हू डायरेक्ट फावंडेशन लायतलें आयज. हांव स्कीन करेक्टरी लावचें ना, डायरेक्ट फावंडेशन लायतलें. कन्सिलर जाय जाल्यार गरज आसा जाल्यार मागीर लायतलें. सो हो लावन हांव 2 मिनटां अशें मातशें तो बरे भशेन असो सारको मर्ज केलो स्किनी वांगडा. सो हांवें फेस ऑयल लावन मातशें रावलें हांव आनी परत पयलें तरी प्रायमराची गरज ना म्हाका. बरो स्मूथ लेयर येयल्लो आसा. सो आतां हांव 2 फावंडेशन मिक्स करता तें तुमकां दाखयता. ओके, सगळ्यान पयलीं हांव तो तुमकां नेवो प्रोडक्ट दाखयला पळय मॅकेझमाचो तो घेता. आय मेकअप मागीर करतलें हांव. पयलीं बेस करता. इतली क्वॉन्टिटी हांवें घेतल्या. खूब फेर शेड आसा, खूबच. सो म्हाका खूब डार्क शेड तितून मिक्स करूंक जाय. खूब डार्क शेड हो हांवें घेतला हुडा ब्युटीचो. खूब डार्क शेड. आनी हो कितें आसता ना हुडा ब्युटीचो सदांच ड्राय आनी दाट येता. जितलो पळय तो मिक्स करता किद्यांनी न्हू तितलो तो बरो. तेजो कवरेज बरी येता पण तो दाट येता. ड्राय स्किनीर बीन तो चलना, ऑयली स्किनीर वयता. सो तो हांव केन्ना असो मिक्स करपाकच यूज करता हुडा ब्युटीचो फावंडेशन. सो असो हांवें मिक्स केलो. पळोवया म्हाजी शेड सारकी जाली जाल्यार ना जाल्यार हांव डार्क जाल्यार इल्लो डार्क घालतलें, लायट जाल्यार इल्लो लायट घालतलें. तरी हो लायट आसा आनी मातसो हांव डार्क शेड मिक्स करता तितून. सो हो प्रिपेर जाल्लो आसा.
आता तो यूज करता. कवरेज बरी आसा, बरी फील जाता म्हाका. हो सुद्दां लायटर शेड आसा म्हाज्या फेसाक, बट मागीर कॉन्टोरींग बीन सगळें केलें म्हणटकीर मागीर तें इक्वल जातलें. प्रॉडक्ट ड्राय दिसता, सो ड्राय जावपा लागला. सो हांव कितें करता, 2 ड्रॉप्स तितून फेस सिरम यूज केल्यार जाता, फेस ऑयल जी आतां पयलीं लायिल्ली पळय ती ऑयल हांव 2 ड्रॉप्स मिक्स करता. म्हाका फील जालो ड्राय दिसता म्हणून. तुमचे कडेन दुसरे सुद्दां फेस सिरम आसा जाल्यार लावपाक शकता. हेत लायता घालता तितून हांव. हे एज अ टीप तुम्ही यूज करू शकता. केन्नाय तुमकां फावंडेशन बेशें ड्राय दिसलें न्हू पळय, अशें मिक्स करूंक शकता. दुसरे सुद्दां फेस सिरम वा फेस ऑयल खंयचेय तुमी घेवन इवन तुमी मॉइश्चरायझर सुद्दां मिक्स करूंक शकता. जी बिगिनर्स आसा कोण शिकता तेंच्या खातीर एक टिप्स कशे तुमी यूज करूंक शकता. फेस जर चड ड्राय आसा न्हू जाल्यार फावंडेशनान तुमी मिक्स करूंक शकता. सो हांवें हें सगळें अप्लाय केल्लें आसा. आता हांव ब्लेंडर ब्रश घेवन परत मस्त तितून मिक्स करता. मागीर हांव ब्युटी ब्युटी ब्लेंडर आमी उदकान वेट करता न्हू. ऑलरेडी उदकान हांवें वेट केलो, बट हेजेर हो रिकोर्डाचो प्रेप प्रायमर प्लस फिक्सर हो स्प्रे करता आनी तितून हांव तें लायता. सो फावंडेशन बरो लॉक उरतलो. सो हो एक टिप्स. सो हांव फनी दिसता आसतलें तुमकां मे बी कित्याक फावंडेशन लायलां आनी सगळ्या क्लायंटाक जेन्ना बेज बी असो केलो म्हणटकर जर मिररान पळयल्यार न्हू ती भिता. कित्याक हो जस्ट आतां हें कितें केलां आमी, पोना सगळो चुनो मारला, तेजे वयर आतां नक्षी काम सगळें उरलां. जेन्ना तें सगळें सारकें जाता तेन्नाच तो मागीर मेकअप बरो दिसता. जशें की कॉन्टोरींग आसता, ब्लशर, मागीर आमी कन्सिलींग करता, आय मेकअप जालो, लिप येयले तेन्नाच तें सगळें बरें दिसता. आतां कितें जस्ट प्लेन बोर्ड कसो आसता. ओके, सो आतां हांव कितें करतलें, लिक्वीड ब्लशर मातसो लायतलें बिफोर पावडर हांव सेटींग पावडर लावच्या पयलीं. ओके, सो तुमकां दाखयता. ओके, प्रोडक्ट सांगता तुमकां. वेलवेटाचो लिक्वीड ब्लश
डिफरंट शेड मेळटा तितून. खूब कमी घेतल्यार पुरो बरो येता तो. वयल्यान मागीर तुमी पावडरींग सुद्दां ब्लश पावडर ब्लश लावपाक शकता. सो हांवें लिक्वीड ब्लश असो घेतला, दाखयता तुमकां. हो पळयात असो. सो हांव मातसो टिंट लावन मागीर ब्युटी ब्लेंडर घेवन ब्लेंड करतलें. हांवें धाकटुलो घेतला ब्युटी ब्लेंडर, तितून तो हांव ब्लेंड करता. कमी दिसता जाल्यार आनी लावंक शकता, कित्याक मागीर जेन्ना ते पावडरींग बी येयलो म्हणजे तो सामकोच मागीर कमी दिसता. मातसो हांगा लायता हांव. नॉर्मल मेकअप करतना सामको कमी लायता गेस्ट मेकअप बी नो पार्टी मेकअप. सो मातसो हायलायट जावपाक जाय न्ही, ताका लागून मातसो दिसूंक जाय. सो पावडर लावच्या पयलीं हांव कंटोरींग करता. आतां कंटोरींग आमकां स्टीक मेळटा, पॅलट मेळटा केक कसो, मागीर पावडर कंटोर मेळटा. सद्या हांव क्रीम कंटोर करता आनी कंटोरींग हांव नाक नोज करतलें चड, कित्याक म्हाजे पोले कांय मोटे ना, ते कंटोर केल्यार आनी बारीक दिसतले. आतां कंटोरींग कित्याक करता, मोटे पोले अशे बारीक दिसपा जावं फोटोग्राफी ती मागीर बरी येता. एक फ्रेम येता फेसाक आनी इवन हांगा पळय मांस आसता न्ही एक्स्ट्रा दिसता, ते आमी शेप दिवपाक कंटोरींग करता. सो हांव नोजाक मातशें करतलें क्रीम कंटोर यूज करता. हे हांव क्रायलॉनाचे डमाचे करेक्टराचे पॅलट येता पळय न्ही, तातूंत तो डार्क ब्रावन शेड आहा पळय तो यूज केलाय. तुमकां प्रोडक्टाची सगळी इन्फॉर्मेशन मेळटली वयर. सो हांगा म्हाका तें अनइवन दिसता न्हू नोज, ती शेप हांव मातशें अशें कंटोरींग केलें की तें बारीक दिसता, मागीर बरी एक शेप येता. सो आतां हांव कन्सिलींग करता. तुम्ही खंयचोय कन्सिलर यूज करूं शकता, PACचो, स्विस ब्युटीचो, फेसीस कॅनडाचो, खंयचोय यूज करूं शकता. स्टीक येता पळय न्हू ती यूज केल्या हांवें. तुमी दुसरो खंयचोय यूज करूंक शकता. सो अशें लायला हांवें, प्लेस केला. आतां हांव ताका ब्लेंड करतलें. पावडर आतां हांव यूज करता म्हाजो फावंडेशन सगळें सेट करपाक हुडा ब्युटीचो. खूब बरो येता तो पावडर. बघ असो येता, ब्रायड्सांक बीन यूज करपाक बरो आसा. तो सारको सेट करता मेकअपाक. सो तो हांव आतां अप्लाय करता. मेकअप स्टार्ट करतले. त्याच्या पयलीं हांगा अंडर आय पावडर डिपॉझिट करून दवरता.
कित्याक कितेंय जर आय शॅडो पडल्यार तो इजिली रिमूव जातलो. आय शेडोज लायला हांवें मातसो डार्क ब्लू, ब्लॅक, आउटर कॉर्नराक ब्लॅक, डार्क ब्लू मागीर मातसो लायट आनी वयल्यान शिमर लायला. ओके, सो आतां हांव मातशें आयलायनर लायता. तुमी कसलोय पेन्सिल पेन कसलोय लावपा जाता.
मागीर जाल्यार आनी लावं येता. सद्या पयलीं हांव आयलॅशीस लायतलें, तेज्या पयलीं आयब्रो डिफायन कर. सो आयब्रो डिफायनर पॅलट हांव हो ब्रावन आहा तो यूज करतलें. सो आतां हांव आयलॅशीस लायता. आयलॅशीस यूज करता हांव मार्साचे. हांवें मिडियम घेतला. हेज्यावन हेवी मेळटा, लायटूय मेळटा. सो आयलॅशीस हांवें लायिल्ले आसा पळयात तशें. सो तांकां मातशें हांव कर्ल करता, हो कर्लर घेवन. हें कित्याक करप आसता, कित्याक आमचे ओरिजिनल आयलॅश आनी त्यो फेक आयलॅशीस एकामेकाक मर्ज जावपाक आनी एक ती शेप येवपाक. तो केले म्हणटकूच न्हू सारकें मागीर दिसता, नाजाल्यार तें अनकम्फर्टेबल फील जाता, सेपरेट सेपरेट आसा अशें फील जाता. ओके, सो ह्या सायडीचे केल्ले आसा. आतां आयलॅशीस कर्ल करतकूर मस्कारा अप्लाय करता हांव. तुमकां खंयचो जाय तो तुमी करूंक शकता. मस्कारा लायलो तोय ड्राय जाल्लो आसा. काजल लावपाचें उरलां आनी कितें बारीक बारीक फिनिशींग. तेज्या पयलीं हांव पावडर आहा पळय जो एक्स्ट्रा लायला तो सेटल करता. आसा आतां उरलेलें फिनिशींग हांव करता. मेन म्हणल्यार म्हाका काजल लावंक जाय. काजल हांवें अप्लाय केल्लें आसा. आतां ताका हांव मातशें स्मच करतलें विथ द हेल्प ऑफ दीस ब्रश. जे हांवें काजल लायला न्ही ताका आय शेडो लावन लॉक करतले. ही एक तुमकां टिप्स आसा. आय शेडोनान लॉक केले म्हणटा ते सकयल देंवना. सो तुमी करूं शकता. हांव ब्लू कलर घेता कित्याक हांवें आय शेडो बी सगळो ब्लू लायला म्हणून. हेवी केला हांवें पार्टी मेकअप म्हणून. आतां ब्राव बोन आसा हांगा, हेका मातसो हायलायट करता. ओके, इक्वल. येस. सो अशें सिल्वर यूज केला. आतां हायलायटर लायता. मातसो पावडर ब्लश दिता वयल्यान, म्हाका कमी सो दिसता. सिल्वर हायलायटर लायता हांव.
पावल्या फायनली लिपस्टिक. माझ्या स्किन टोनार कशी सूट जाता तशी हांव लायता. हायलायटर पॅलेट हांवें हो यूज केल्लो. कितें ग्लिसनींग तातूंत अशे डिफरंट शेड येता. जाय थंयचो चूज करून लावपाक शकता. लिप्स ड्राय जाल्ले आसा कित्याक फावंडेशन बी लागता न्हू. सो अगेन मॉइश्चरायझर लायल्यार जाता, लिप ग्लॉस लायल्यार जाता, लिप बाम लायल्यार जाता. हांव लिप बाम लायता. नॉर्मल जो लिप बाम तुमी खंयचो यूज करूं शकता. ही लिपस्टीक हांवें लायल्या सारकी न्यूड आनी लायट लावपाक शकना कित्याक म्हाज्या स्किनीर ती बरी दिसना. जी फेर कॉम्प्लेक्शन आसता न्ही तेंचेर बरी दिसता. सो म्हाका मातसो डार्क शेडीन आनी हे फॅमिलीन हो कलर फॅमिलीन वयचें पडटा. सो हेजे फाटल्यान जालो मेकअप कंप्लीट जाल्लो आसा. आतां हांव फिक्सर मारून तो सेट करतलें. स्प्रे केलो म्हणटकीर मेकअपाचें कांयच टेन्शन ना. तो तसोच लॉंग लास्टींग उरता. कितेंच जायना. वॉटरप्रूफ स्वेट येतलो बट मेकअप हालचो ना. सो हे आमी गॅरंटी दिवपाक शकता. सगळे प्रोडक्ट्स बरे प्रोडक्ट यूज केल्या आनी